January 14, 2026, Wednesday. Ang malakas na kulay ay ang una, pulang mayahin. Pangalawa, pulang sunog na mga dark legs. Pangatlo, pumpkin. Pang-apat, lambuhon or dark gray. Panglima, alimbuyugin. Pang-anim, kabilyada or gold. Pangpito, binabai. Pangwalo, bakiki. Pangsyam, puti. Pangsampu, bangkas or sinibalang. Ang mahinang kulay. Una, pula na mga yellow legs at white legs. Pangalawa, balaw or dome. Pangatlo, talisayin. Pang-apat, abuhin. Panglima, prospect. Pang-anim, kanawayon. Pangpito, spangle. Pangwalo, chocolate. Pangsyam, malatuba. Feather topscorer. Pulang mayahin. 18. Pulang sunog na mga dark legs. 18. Pumpkin. 17. Lambuhon or dark gray. 16. Alimbuyugin. 16. Kabilyada or gold. 14. Binabai. 13. Bakiki. 13. Puti. 13. Bangkas or sinibalang. 12. Pula na mga yellow legs at white legs. 2. Balaw or dome. 3. Talisayin. 4. Abuhin. 6. Prospect. 6. Kanawayon. 7. Spangle. 7. Chocolate. 9. Malatuba. 10. Legs topscorer. Yellow legs. 10. White legs. Content creator 8. ka na gani. Kanang lang. Blue legs. 12. Kuan gid ka. Kini Green taas legs. gid ka ug pasensya. 14. Black legs. 12. Kini ang